যেখানে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীকে কুমকুম পরিয়েছিলেন, আজকে আমরা সেই সিদ্ধবট মন্দিরেই যাব। অসম্ভব সুন্দর একটি মন্দির এবং এটা মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। তো চলুন দেখে নিই এই মন্দিরের রহস্য কী আছে। ট্রাভেল উইথ লিলি ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে তাহলে আমরা যাচ্ছি উজ্জয়িনী থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার দূরে সিদ্ধবট মন্দিরে। এই যে সামনে অটো স্ট্যান্ড, অটো থেকে 15 থেকে 20 মিনিটের রাস্তা। পৌঁছে গেছি সিদ্ধবট মন্দিরে, চলুন ভেতরটা এবার দেখে আসি। সিদ্ধবট মন্দিরের চত্বরটি কিন্তু বিশাল বড়, আর এই মন্দির চত্বরে প্রবেশের করার পরে সবাই চটি জুতো পরে গেলেও কিন্তু যখন মূল গর্ভগৃহে যাওয়া হয় সেই সময় কিন্তু চটি জুতো খুলে রেখে তারপরেই যেতে হয়। তো চলুন, এর আশপাশে অনেক দোকান আছে প্রসাদ নেবার বা এখান থেকে পূজা সামগ্রী নিয়ে অনেকেই আছে এই সিদ্ধবট মন্দিরে পূজা দেয়। মূলত এই মন্দিরে পিণ্ডদানের জন্য মানুষ আসে। আর এই যে সামনে দেখছেন, এই যে রেলিংটা বরাবর গিয়ে শিপ্রা নদী, এই শিপ্রা নদীতেই এখানকার মানুষ অস্থি বিসর্জন দেয় এবং পিণ্ডদানের জন্যেই এখানে মূলত আসে। আর এখানে যে দেখছেন পুরুত ঠাকুররা, এরা বসেই আছে ওই পিণ্ডদান অনুষ্ঠানের জন্য। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরের অনেক রহস্য আছে। চলুন আমরা জেনে নিই এখানকার পুরোহিতের কাছ থেকে। আমি ভিডিও করতে গেছি, উনি জেনে কি বললেন শুনুন। हाथ में रखो सर, आप वीडियो बनाना जो मैं बोलूँ आपको बोलना है ना साथ में। 3 बार बोलो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बोलो माता के वंश के, माता के पिता वंश के, पिता के वंश के, गुरु के वंश के, दादा दादी के वंश के, नाना नानी के वंश के, एक से लेकर 71 पीढ़ी के समस्त पितृगण। बोलो मेरे हाथ से, परिवार के हाथ से जलदान की आशा तृष्णा रखते हो शिप्रा किनारे सिद्धवट मंदिर पर अवंतिका नगरी में तीर्थ नगरी में आपके नाम का जलदान देते हैं, स्वीकार करना। शुभ नाम बोलिए अपना, लिली सेन, गोत्र बोलिए अपनी, कश्यप गोत्र। अपने सकल पितरों का ध्यान करना। जो जो भगवान के यहाँ गया हो उन पितरों का अपने मन में नाम स्मरण कर लीजिए। ओम अनादनी देव देव शंकर चक्र गदा ददा क्षय पुंडलिकाक्ष पितृ मोक्ष पितृ भव। सामने वृक्ष देख रहे हो आप, ये जगत जननी माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से लगाया। माता पार्वती ने तप किया था शिवजी को पाने के लिए। माता पार्वती ने कार्तिक स्वामी को भोजन करा था। सम्राट विक्रम राजा ने यहाँ पे वेताल सिद्धि प्राप्त की थी, वेताल को वश में करने के लिए। इस वृक्ष को माता पार्वती ने तभी से 3 वरदान दिए। पहला दिया संपत्ति। संपत्ति का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्तियाँ पितरों के लिए जल देते, आप जो भी कार्य करते हो, नौकरी बिजनेस व्यापार, उसमें उन्नति प्राप्त होती है। और दूसरा दिया सदगति। जिस महिला के यहाँ संतान नहीं होती, वह महिला यहाँ गाय के गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाती है, उसकी मनोकामनाएं 11 महीने में पूर्ण होती है। और तीसरा दिया सदगति। यदि आपकी जो भी कोई मनोकामना हो, सच्चे मन से अच्छे मन से मनोकामना अपने मन में बोल दीजिए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मनोकामना पूर्ण हुई है, इसीलिए स्थान का नाम सिद्धवट है। मनोकामना यहाँ पे मन में बोला जाता है, मनोकामना किसी को बताने नहीं। यहाँ का ऐसा महत्व, मनोकामना 1.25 महीने में पूर्ण होती है ना। बोलो पितृ मोक्ष शांति मुक्ति भाव। अंगूठा से छोड़ो इसमें, जो अपने पुष्प पकड़ा है इसमें छोड़ो। এখানে যে বটবৃক্ষ গাছটা দেখছেন, ওই গাছটা পুরাণ মতে পার্বতী দেবী নিজে লাগিয়েছিলেন এবং এই গাছটা মোগল আমলে অনেকেই চেষ্টা করেছে গাছটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার, কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি। আর এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাতে বসেই শ্রীরামচন্দ্র তার বাবার পিণ্ডদান করেছিলেন বলে বিশ্বাস। দশরথের পিণ্ডদান এই স্থানে হয়েছিল বলে এই জায়গাটাকে এরকম বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।